বললি তোকে যে ভিডিওগুলো পাঠিয়েছিলাম সব হয়ে গেছে দেখা? না স্যার, এই পরীক্ষার জন্য 2 দিন বন্ধ ছিল তো, 2টো বাকি এখনো, মানে 1.5টা বাকি। আচ্ছা, হলে আমাকে বলিস, নেক্সট চ্যাপ্টারে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা দেখ, mostly for work power energy we know all the formulas, like work done is equals to F dot R. We can say work done is integration of F dot dr if the force is variable, and at the same time work done is area under the graph. That's it, first paper. So let's see some numericals because the rest part we know. So first type of question examiner can ask you, they can give you, suppose they are giving R1 is a position vector, that is 2i plus 4j plus 6k, and R2, and from here the particle move to R2 position, which is 6i minus 4j plus 2k, that is also is in meter, in presence of force F, which is 2i plus 3j minus k. Question is find the work done. So it's a very simple question. You have to find out the position vector. হ্যাঁ, একটু টাইম দাও না করার জন্য। এই কোশ্চেন যদি পারবি করতে, তাহলে আর চ্যাপ্টারটা আজকে হবে না কমপ্লিট। তুমি আজকের মধ্যে চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করতে পারবে? কিছুই না এই চ্যাপ্টারটাতে, তুই দেখ না, খালি কিছু ফর্ম কোশ্চেনস আছে বাস। আচ্ছা কর তো তুইও কর, আমিও করি। R2 minus R1 কি হবে বল? আচ্ছা কর। কত হলো বল R2 minus R1? তোদের আর 1 মাস পরে পরীক্ষা, তো আমাকে 1 মাসে স্যার 4i cap minus k cap minus 4k cap, j cap minus 4k cap, 4i cap minus 8j cap minus 4k cap। এবার ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা কি? ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা হচ্ছে F dot R of 12। তাহলে F dot R of 12 মানে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে এই ফোর্সটা লিখতে হবে 2i plus 3j minus k dot 4i minus 8j minus 4k। কত হবে বল? -12 জুল আসছে। -12 জুল। তাহলে 2 into 4 plus 3 into minus 8 plus minus 1 into minus 4, that is 8 minus 24 minus plus 4, that was minus 12 joule. So this is the one type of question you can try. The next type of question is they can give you a force is given 2xi minus yj plus 3zk. Find the work done to move the object from P, that is 1, 1, 1 to Q, that is 2, 3, minus 2 meter. So find the work done. So when you saw this type of question, work done is F dot dr. Let R is xi plus yj plus zk. So dr is dxi dyj plus dzk. So what exactly happened? 2xi yj plus 3zk dot
dxi dyj dzk, that is 2x dx minus y dy plus 3z dz, and your lower limit is this one, upper limit is this one. So you can write 1 to 2, you can write 1 to 3, you can write 1 to minus 2. So what you have, 2x square by 2, 1 to 2, 2 to cancel, minus y square by 2, 1 to 3, plus 3 z square by 2, 1 to minus 2. So basically what happened, 2 to cancel, so we can write to this 4 2 square minus 1 minus 1 by 2, 3 square minus 1 square plus 3 by 2 minus 2 square minus 1 square. তো এটা হয়ে যাচ্ছে 4 minus 1 3 minus 1 by 2 9 minus 1 8 plus 3 by 2 4 minus 1. So what you have, 3 minus 4 plus 3 by 2 into 3, that is minus 1 plus 9 by 2, that is 7 by 2, 3.5 joule. Clear? স্যার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনে তো মাঝখানের টার্মটা আরেকটা মাইনাস অ্যাড হয়ে যায় না, y স্কয়ারের y পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন কোথায় করলাম? পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন তো তখন করতে হতো যদি ও আমাকে এটা তো ইন্টিগ্রেশন, তাই তো মাইনাস পোটেনশিয়াল এনার্জি আর ফোর্সের রিলেশন হচ্ছে মাইনাস ডিইউ বাই ডিআর, তখন আমাকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতে হতো যদি পোটেনশিয়াল এনার্জি দেওয়া থাকতো আর ফোর্স চাইতো। ঠিক আছে, তুই একটু বেশি পড়ে ফেলেছিস। নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে এরকম, দে ক্যান গিভ ইউ গ্রাফিক্যাল কোশ্চেন্স। Suppose 0, 5, 10, 15, 20, 25. That is distance in meter. They can give you 50 Newton. They can give you 100 Newton. They can give you minus 50 Newton force in Newton. Find the work done. So as simple as that, you have to find out this area. Kitna hoga? Half, tell me. How we find out this area? 5 into 50. Next one, difference is 5. Koto? 50 na? Next chapter, we can use Pythagoras. Yeah, sorry, Pythagoras na ki bole? 50 plus 100 into 5. How can you use this area? 100 into 5 plus this area, how much? 5 into minus 50. কত হয়ে যাবে এটা? 125 না? 125 জুল। এটা কত হয়ে যাচ্ছে? 250। এটা কত হয়ে যাচ্ছে? 75 into 5 কত হয় রে? কত হয়? হ্যাঁ 365 375 হ্যাঁ 375 250 আর হয়ে যাচ্ছে minus 125 না? হ্যাঁ সো টোটাল কত হয়ে যাচ্ছে? এই দুটোকে কেটে দে,
-1 250 হবে না ওটা 5 আর 50 তো স্টেপটা ও 250 না, হ্যাঁ 250 হবে সরি, তাহলে হয়ে যাচ্ছে 125 250 375 250 minus 250 কেটে গেল, তাহলে 500 750 জুল। यस ओके। यस सर अच्छा, एक और टाइप का देखो क्वेश्चंस देता है, दिस आर sometime they can give you a very simple question, you know how to solve this type of questions. I just show you the pattern कि किस तरह के questions they can ask you कि suppose they give you this one is 5 kg and this one is give you 10 kg and they can ask you starting from rest initial velocity 0 after 5 seconds or in 5 seconds, in 5 seconds find work done by gravity for suppose 10 kg block, 10 kg block. So they can give you this type of question. So it's a very simple 10g, we all know this, 5g, tension, এটা নিচে যাবে, এটা উপরে যাবে। So my equation is 10g minus t, 10 into a, t minus 5g, 5 into a, 5g equals to 15a, 5 10 15, a equals to g by 3, 10 by 3 meter per second square, s is half 80 square, half into 10 by 3 into 5 का square, ये हो गया 5 5 25 125 by 3 meter. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, Now sir. tell me, this block is moving downward, so displacement is downward and the mg is also downward, so work done is mgs cos 0 degree because they are in the same direction. M is how much under gravity bola hai, thus g is how much 10, s is how much 125 by 3. So what you have 12500 by 3 joule. Yes. Is it okay? Yes, sir. इसके बाद देखो, apart from that, the most important part here is जिससे हम लोग को main question हो जाता है, देखो theory पढ़ने के लिए, हाँ আগের সামটাতে t2t কেন নিলা না हाँ আগের সামটাতে 5 kg এর উপরে 2t কেন নিলা না সিঙ্গেল স্ট্রিং ছিল না, আচ্ছা ও হ্যাঁ ডাবল স্ট্রিং হলে তো 2t হয় হ্যাঁ ঠিক আছে देखो इस क्वेश्चन में ये जो चैप्टर बड़ा है in terms of theory, like you have the potential energy half mv square, integration process, normal graphical process, gravitational energy, तुमको ये सब कुछ नहीं चाहिए because you don't need derivation here, you don't need derivations here. কি বেরিয়ে গেল, কি বেরিয়ে গেল, শান্তনম হচ্ছে সর্বনী, হ্যাঁ স্যার আমি আছি তো কি বেরোলো তাহলে, दीक्षित है ना, देवाशीष बेरिए गए तो अच्छा जाइए। देखो इसका जो मेन चीज है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मेन पार्ट है। व्हाट इज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल एनर्जी हमेशा याद रखना,
Total energy is the kinetic energy. Hello? এক মিনিট দাঁড়া। Kinetic energy plus potential energy. And what about the kinetic energy? Half mv square. What about the potential energy? If it is a spring for spring, Nandita, potential energy is half kx square. If gravity, potential energy is mg h, except gravitation. Gravitation में potential energy का थोड़ा difference formula होता है minus g m1 m2 by r होता है, ठीक है। सो ये वाला को छोड़ के इसको हम ग्रेविटेशन में ही देखेंगे, अदरवाइज यू ओनली हैव दिस टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दे गिव you can easily solve by using this concept. Like if I give you कि if I give you suppose this is my track, ये है मेरा 10 मीटर and this is my 5 meter. The whole system is frictionless. Okay, so you just release it from here 0. So what is the range after it released from here? Sir, हाँ তো এটা কি লিখেছো কাইনেটিক এনার্জি নিচেটা ফর এটা না না উপরে ফর এস spring half kx square spring potential energy of a spring. So the question is find the range of the projectile. Clear everyone? You can take g 10 meter per second. Try this question. First of all, half mv square, that is change in potential energy, mg h2 minus h1 mm हो गए 10 minus 5, 10 into 5, v square is 10 into 5 into 2, that is 100, v equals to 10 meter per second. That is the initial velocity. Now projectile type 2, I think all of you remember velocity along x-axis into time of flight. এখান থেকে এখানে আসছে time of flight, motion under gravity, root under কত ছিল 2h by g না, 2 into 5 by 10, that is 1 second. So 10 into 1, that is 10 meter. Yes? আচ্ছা এগুলো ছাড়া আরো কিছু ধরনের কোশ্চেন দেখ, যেমন মনে কর একটা কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনটা হচ্ছে a chain of mass. হ্যাঁ আচ্ছা রেঞ্জের যে ফর্মুলাটা হয় না ইউ স্কয়ার sin 2 থিটা বাই জি, ওইটা ইউজ করলেও হবে নাকি ওটা শুধু অন্য ধরনের প্রজেক্টাইলের জন্য হবে? না না ওটা তো উইথ দ্য গ্রাউন্ড যখন তুই পুট করছিস, এটা তো ফ্রম দ্য হাইট পুট করছিস না, টাইপ 2 আমি প্রজেক্টাইল। থিটাটা 0 পুট করলাম তো ইউ স্কয়ার বাই জি, এটা 0 পুট করলে তো তোর সেখানেই পড়ে যাচ্ছে, টাইম পাবি। টাইম অফ ফ্লাইটের ফর্মুলা কি আছে ওইটা তুই যদি পুট করিস 2u কত ছিল 2u না 2u sin থিটা বাই 2 জি, 2u sin থিটা বাই জি। এবার থিটা কত পুট করেছিস 0 ডিগ্রি। না আমি থিটা না রেঞ্জের ফর্মুলাতেই ডাইরেক্টলি পুট করেছি। রেঞ্জের ফর্মুলা পুট করেছিস কি sin 2 থিটা বাই জি ফর্মুলা, তো থিটা ইজ ইকুয়ালস টু 0, তাহলে u স্কয়ার বাই জি। u স্কয়ার sin স্কয়ার Yeah. u স্কয়ার sin 2 থিটা বাই g, তাই না? তো u স্কয়ার sin 0 ডিগ্রি বাই 10, 0, রেঞ্জ কি 0? তো sin 0 cos কেন পুট করছিস এগুলো, আমি তো এটাই বুঝে পাচ্ছি না। মোশন আন্ডার গ্র্যাভিটি ফ্রি ফল পুট করবি, ফ্রি ফলের যেটা টাইম হচ্ছে সেটাই না টাইম। আমি তো তোকে বলেছিলাম না নরমাল ফর্মুলা মনে রাখবি,
S is ut plus half at square. নিচে আসছে minus g 0 plus half minus g time of flight square. এই তো। Okay, next question. That next question में देखो, ये है तुम्हारा एक टेबल. A chain of mass m is placed on a smooth table with 1/3 of the length is hanging. इसके ऊपर एक मानो चेन है which is 1/3 is hanging. তোদেরকে স্প্রিং আমি আগে করিয়েছিলাম না? হ্যাঁ, স্যার বলেছিল ওয়ার্ক পার এনার্জিতে করাবো। করাইনি? না। আগের কথা বলছি, এই গাছ দেখেন। আচ্ছা দেখ। A chain of mass m is placed on a smooth table, 1/3 of its length hanging over the edge. The work done in pulling the chain back to the surface of the table. देखो, you can solve it in two process. One, you can take integration and all this and then you prove it. The second process is very simple. देखो, इस पूरा चेन का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा? बीच पे? Yes or no? इतना पार्ट का मास कहाँ पे होगा? बीच पे कि नहीं? Yes, sir. So what is the length of that part? 1/6. Half of 1/3 of L, that is 1/6 L. Yes or no? Yes, sir. If m is the total mass of the chain, what is the mass of that part? पूरा mass का 1/3. Yes or no? Yes, sir. So what is the potential energy? M G H. So क्या हो गया? Yes. Yes, sir. So the question is, the question is क्या था? Work done in pulling the chain back to the surface. इतना work done करना पड़ेगा. Yes or no? স্যার মাসটা আরেকবার বোঝাও না। अरे पूरा mass m, 1/3 এর mass কত হবে? 4/2। समझा? अब देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज कंप्लीटली स्लिप ऑफ. तो देखो, कंप्लीटली स्लिप ऑफ मतलब क्या? दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अगर ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और यहाँ से कंप्लीटली स्लिप ऑफ हो गया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बोलो. इस चेन का सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में? Yes or no? Yes, sir. So what is the length? L/2. मास तो m ही होगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg L/2 होगा कि नहीं? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So this change in potential energy is the kinetic energy. So kinetic energy is mg L/2 minus mg L/18. कितना होता है? कितना होता है? 8 mg L/18. 9 minus 1, তাই না? তাহলে 8 মানে কত হয়ে যাচ্ছে? 4/9. Okay? Yes, sir. Understand? Yes, sir. সবাই বুঝেছিস? Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Take my call question. तुम लोगों को मैंने सर्कुलर मोशन का वो मोशन अंडर ग्रेविटी सब करा दिया था, याद है ना? मत बोलना कि नहीं कराया है.
वो सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो, figure shows a smooth track, a part of which is circular of radius r. A block of mass m is placed at pushed against a spring of spring constant k fixed at the left end and then released. Find the initial compression of the spring so that the block pushes the track with a force mg when it is at the point p. देखो ये मेरा एक ट्रैक है और ये ऐसे सर्कुलर है, ये है एग्जैक्टली द मिडिल पोजीशन। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मास ऑफ द ब्लॉक इज m, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इसमें बोल रहा है स्प्रिंग को हम पुश किया, कंप्रेस किया करके रिलीज किया। सो कंप्रेस करके रिलीज किया मतलब क्या हो गया, मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा, ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी होगा ना बाय हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। Yes, हेलो, Sir. यही पोटेंशियल एनर्जी इसको वेलोसिटी देगा ना, ये सुनो। yes, sir. So from the conservation of energy, potential energy is the kinetic energy. So half kx square is half mv square. मुझे इससे x मिल सकता है अगर मुझे भी पता है। Yes or no? স্যার আরেকবার কোশ্চেনটা বোঝাও না। আরে আমার কথা তো আগে শোন, আমি যেটা বলছি সেটা তো বল। যে আমি যদি এই স্প্রিংটাকে अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करे करके रिलीज करे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यही पोटेंशियल एनर्जी इसको स्पीड देगा ना, करके निकलेगा। ये सब नो। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा कि ये ब्लॉक यहाँ पे आके इस वाल को mg फोर्स देगा। देखो, the figure shows a smooth track, a part of which is a circle of radius r. ये जो रेडियस है r है, radius r. A block of mass m is placed against a spring of spring constant k, ठीक है, spring constant k fixed at the left end and is then released। ये देखो ये फिक्स है and then release। Find the initial compression of the spring, मतलब ये x चाहिए, initial compression x चाहिए, so that the block presses the track with a force mg when it reaches the point p। जब ये p पॉइंट पे रीच करेगा तो mg फोर्स इस ट्रैक को लगाएगा। Tell me the answer how you solve this question। अगर तुम्हें वर्टिकल मोशन याद है तो होगा, अगर वर्टिकल मोशन नहीं याद है तो नहीं होगा। तो याद करके देखो, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, सपोज दिस इज माय नॉर्मल रिएक्शन, आई एम यूजिंग हियर n बिकॉज वी ऑलरेडी यूज रेजिस्टेंस r। सो मेरा फॉर्मूला क्या था नॉर्मल रिएक्शन का, याद है? 3 फॉर्मूला मैंने लिखाया था। L is H is L1 minus cos theta, number 2 is T minus mg cos theta is mv square by L। और यहाँ पे बोला था अगर स्ट्रिंग होगा तो टेंशन होगा, अगर ट्रैक होगा तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। सो और तीसरा वाला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है? टोटल एनर्जी एट A इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B। मैंने बोला था ये 3 फॉर्मूला अगर तुम चैंपियन है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे टेंशन के जगह पे माइनस, टेंशन के जगह पे नॉर्मल लिखा, mg cos theta is 90 degree। yes or no? that is mv square by ट्रैक का रेडियस r है। yes or no? yes or no? Yes, yes. থিটাটা যেন কোথা থেকে ছিল? আরে যে কোনো জায়গা, এখান থেকে এটা 90 ডিগ্রি, এখানে আমরা তো পেন্ডুলাম যখন করেছিলাম এনি পয়েন্টের থিটা নিয়েছিলাম, এটা এখানে 90 ডিগ্রি, এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা, এটা যদি এখানে চলে আসে তো 90 ডিগ্রি হবে, ठीक है, from the initial from the ground, ठीक है। cos 90 how much? cos 90 how much? 0. 0।
So my n that is given, normal reaction is mg, that is mv square by r. So gaya, v equals to root under rg. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. ये कहाँ का velocity? यहाँ का velocity. Yes or no? Yes, sir. तो अगर यहाँ का velocity मेरा v है, तो ये velocity क्या होगा? मतलब let this velocity is v1. So my velocity v1 क्या होगा? Conservation of energy. ये जो है मेरा kinetic energy है half m v1 square. Yes or no? Yes, sir. I can write this one is also v. यहाँ से जो गया कितना हाइट राइज किया? अरे बाबा, यहाँ से यहाँ तक है कितना? আরই তো রাইজ করেছে আর r mg r प्लस हाफ m, यहाँ का वेलोसिटी कितना है? रूट अंडर जी आर. याद करो, रूट अंडर जी आर स्क्वायर. सो ये क्या हो गया? mg r प्लस 1/2 mg r 3/2 mg r. m गया, 2 गया. So v1 is root under 3gr. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So if this is my v1, now we can use wisely this formula. Half kx square half m root under 3gr whole square 3/2 mgr. 2 gayo. So x square is 3 mgr by k. X is root under mgr by k. Yes or no? ठीक है? মুছো না, একটু দাঁড়াও স্যার। এটা কথা বলবো, তুমি এটা প্রথম থেকে একবার বলো না যে কিভাবে কি স্টেপ করব। কোনটা কিভাবে কি স্টেপ করব? মানে তোদেরকে প্রথমে সবার ফার্স্টে শোন, বাড়িতে গিয়ে ভার্টিক্যাল মোশনটা পড়। ভার্টিক্যাল মোশন না পড়লে কিছু হবে না। মনে পড়ছে? ভার্টিক্যাল মোশন। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। সেই মনে আছে কতগুলো কোশ্চেন দিয়েছিলাম? তখন তো ছাপ করে করেছিলি। এই u root under 10 gl, what is the tension at a, what is the tension at b, what is the tension at c, what is the velocity at a b c, ওগুলো আবার বার কর, তবে গিয়ে এই কোশ্চেনগুলো বুঝতে পারবি। তুমি একবার এটা স্টেপ গুলো বলো না, স্প্রিং এর সাথে করিনি তো তাই। না, আগে আমাকে ভার্টিক্যাল মোশন মনে রাখতে হবে। ভার্টিক্যাল মোশন মনে রাখলে এই পজিশনে আমার ভেলোসিটি আমি বার করতে পারবো। বার করলাম। যখনই আমি এই পজিশনের ভেলোসিটি বার করতে পারবো, তখন আমি তারপর তো কনজারভেশন অফ এনার্জি নিলাম। এখানকার স্প্রিং কম্প্রেস ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং ইজ দ্য, এখানকার সেই এই যে potential energy of the spring is the kinetic energy. So kinetic energy half m v1 square is the potential energy plus kinetic energy at that point. So mgr plus this. So আমি আগে v1 টা v-টা বার করব, তারপরে এখান থেকে আমি v1 পেয়ে গেলাম, তারপরে আমি কনজারভেশন অফ এনার্জি লাগালাম এই যে এটা। বুঝতে পারলি? তো স্টেপের চেয়ে আগে আমাকে ভার্টিক্যাল মোশনটা জানতে হবে। ভার্টিক্যাল সার্কেলে আমি ভেলোসিটি গুলো কি করে বার করছিলাম। যেই এখানকার ভেলোসিটি বেরিয়ে গেল, ব্যাস এখানকার পোটেনশিয়াল এনার্জি। Now so it's very simple. When you know the velocity of this one, the potential energy is mgr and half you know the velocity, so you know the total energy. That energy is the kinetic energy যেটা স্প্রিং রিলিজ করে দেবে। তো যেই ভেলোসিটি হলো ওটাকে এবার স্প্রিং এর সঙ্গে ইকুয়ালাইজ করে দে। এটা ঠিক আছে? ভার্টিক্যাল সার্কেলে না, যেটা মাঝখানে যেটা 90 ডিগ্রি পয়েন্ট বললে, ওখানে না রুট জি আর ছিল, মানে রুট 3 জি আর ছিল। আরে বাবা, সেখানে রুট 3 জি আর ছিল,
কারণ এইখানে তোর গিয়ে টেনশনটা তো কিছু বলেনি, আমি তো এখানে বলেছি যে এই পয়েন্টে মাই নর্মাল রিঅ্যাকশন ইজ দিস মাচ। তোর যেটা বলছিস তুই এইখানে ভেলোসিটি, এইখানে পৌঁছানোর জন্য লোয়ার পয়েন্টের ভেলোসিটি কত হবে তুই সেটা বলছিস। আমি তো এই পয়েন্টের ভেলোসিটি বার করেছি, লোয়ার পয়েন্টের না তো। লোয়ার পয়েন্টের দেখ না √3gr এসছে তো। এখানে ভার্টিক্যাল এখানে পৌঁছানোর জন্য লোয়ার পয়েন্টের ভেলোসিটি কত হবে এই দেখ। ভার্টিক্যাল সার্কেলে না এখানে ছিল √5gr, মানে বটম পয়েন্টটাতে, মাঝখানেরটা না আমি তো বটম পয়েন্টে 5gr দিচ্ছি না তো। ওটা তো ইফ আই গিভ 5gr দেন কমপ্লিট সার্কুলার মোশন দেন হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি হিয়ার, তুই দুটোকে কম এক করে দিচ্ছিস কেন? আমি তোকে বলেছি এটা ফুল সার্কুলার মোশন হবে যে তুই এখানে √5gr নিচ্ছিস। আমার কথা বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার, ওটা ফুল সার্কেলের জন্য, এটা আমি কি এখানে বলেছি ফুল সার্কেল তোকে হবে এখানে? তো তাহলে এখানে আগে থেকে প্রি ডিসাইড করছিস কেন এখানে √5gr হবে? Question is when it is at the point P, it produce force that is mg. That's it. That is the question. এবার নিচে থেকে ফুল সার্কেল গেল কি না, আমার মাথায় পড়লো কি আমার শ্বশুর বাড়ি গেল, আমি এসব ভেবে কি করব? ক্লিয়ার? হচ্ছে? আর কেউ কিছু বলে না? এটাকে মুছবো? এক মিনিট। হ্যাঁ হয়ে গেছে। এবার ভালো করে শোন। এবার হচ্ছে স্প্রিং। স্প্রিং এ দেখ কি হয়, ফোর্স ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ইলংগেশন, force is equals to spring constant into this, we take a negative side because spring force always opposing the elongation. এবার এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে একটা যদি if we take a spring, suppose this is my natural length, if you elongate it up to this, this is called the elongation, and this is the natural length of the spring L when the x is 0. Is it clear? When the x is 0, the natural length of the spring is called the length of the spring. Is it clear? Yes, sir. Now spring constant is inversely proportional to the natural length. That means if you cut a spring in 3 equal parts, so spring is inversely proportional to length. So if they are L by 3, L by 3, L by 3, then the spring constant become triple. You understand what I want to say? আমি কি বললাম বুঝলি? Spring constant and natural length of the spring, they are inversely proportional. Is it clear? Yes sir. Now first series. Series में देखो क्या होगा. Suppose you connected 3 spring K1, K2, K3. This is the mass M. So when you put up some weight, it apply force. So this one apply force F1, this one apply force F2, this one apply force F3. What you realize in series, the F force is equals to F1, F force is equals to F1 is equals to F2 is equals to F3. Yes? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. And if you elongate from here to here x, this elongation is compensated by the first spring, compensated by the second spring, as well as compensated by the third spring. So my total elongation compensated by the first spring, second spring, third spring. So these are the very key point for series connection, that your elongation add and force is equal. Clear? Now we know that force is minus kx. So let k is the equivalent spring constant. So minus F by k minus F by k1, because they have the same, they all have the same force.
plus minus F by K2 plus minus F by K3. You understand why I put minus? Because they all are plus and minus. So I can remove this plus. So minus 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 cancel, FFF cancel. So 1 by K is 1 by K1, 1 by K2, 1 by K3. For series, clear? Yes or no? স্যার হ্যাঁ সেম ওয়্যারের জন্য কি k টা কনস্ট্যান্ট হয়? কি? সেম ওয়্যারের জন্য কি k টা কনস্ট্যান্ট হয়? হ্যাঁ একই সেম স্প্রিং হলে সেম হবে। মনে কর একই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি সেম লেন্থ তাহলে সেম হবে। তাহলে যদি ফোর্স গুলো ইকুয়াল হয়, k ও ইকুয়াল হয়, তাহলে তো x গুলো ইকুয়ালই হবে না? কোন কোশ্চেনটার কথা বলছি এখানে? এখানে যদি তিনটে যদি সেম ম্যাটেরিয়াল দিয়ে হয় তাহলে হবে এটাও কে, এটাও কে, এটাও কে, তাহলে 1 বাই কে ইকুইভ্যালেন্ট হবে 1 বাই কে, 1 বাই কে, 1 বাই কে। তুই তো সিরিজ প্যারালালও ভুলে গেছিস। প্রবলেম কি আছে? ইকুইভ্যালেন্ট কে হয়ে গেল, এটাই বলছিস না? হ্যাঁ আরে সিরিজ ক্যাপাসিটরের মতো ভাব না। আমি বুঝেছি। হ্যাঁ ধন্যবাদ। বুঝতে এইসব কোশ্চেন জিজ্ঞেস করিস কেন? k1 k2 k3 আলাদা করে লিখলে তো এটার জন্য, তাই ভাবলাম। কোথায় আলাদা করে লিখেছি? আরে আলাদা করে লিখেছি যখনই আমরা ক্যাপাসিটর রেজিস্টার লিখি আলাদা আলাদা করেই তো লিখি। নাও দেখ প্যারালাল কানেকশন, প্যারালালে কি হবে? K1 K2 K3 मास मने कर m। ध्यान से देखो, if I elongate it up to this, so first of all if my total force is F, this force is compensated by this one, this force is compensated by this two, this force is compensated by this three, right? So my total force is distributed in the three. So you can understand if my force is the addition, then it's a parallel. If my force is equal, then this is a series. Yes or no? Yes or no? जैसे बाइक में सामने दो शॉकर है, पीछे दो शॉकर है, तो your mass is distributed in 4, सामने का 2, यहाँ पे एक पहिया, यहाँ पे एक पहिया। So this is what parallel connection. Yes, sir. So parallel connection माने your weight is distributed in 4, मतलब तुम्हारा अगर weight है 100 किलो, बाइक का weight है 200 किलो, टोटल 300 किलो into gravity अगर 10 पकड़े तो 3000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4, तो हर एक में 750 न्यूटन करके फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक और बात, although they are different spring constant, for the elongation they are elongate same, yes or no? Yes, sir. So अगर मुझे पता चले कि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है लेकिन सेम इलोंगेशन हो रहा है, इसका मतलब मैं झट से बोलूंगा पैरेलल कनेक्शन। यस सर। तो ये इलोंगेशन ही देखना मेरे लिए बेस्ट उपाय है सीरीज पैरेलल देखने का। Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. Now how you solve it? This is my force K into x with the negative sign minus K1x minus K2x minus K3x, same elongation. So K is K1, K2, K3. So the spring constant is almost same like your capacitor. Yes.
Yes or no? Yes, sir. लेकिन ये सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है. किस फॉर्म में डिफरेंस है? I just give you two examples, then you understand. The first one is, if I say this one, let it be 2k, let it be 3k. The mass is m. मैंने इधर फोर्स लगाया. So मेरा what is the k equivalent? बोलो. जल्दी जल्दी बोलो. बोलो. Anyone tell me fast? नहीं, इतना टाइम नहीं है. 5k. Correct? কি করে? এটা প্যারালাল কম্বিনেশন। Very good, very good. It's a parallel combination. দেখে কিন্তু দেখ মনে হচ্ছে সিরিজ, কিন্তু it's a parallel. How you understand it's a series? देखो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है. अगर ये मेरा x कंप्रेस करेगा तो ये x ही इलोंगेट करेगा. ये सब नो. Yes, sir. So this is the one logic I can say कि अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, सेम कंप्रेशन और इलोंगेशन है, मतलब पैरेलल. दूसरा तरीका है, as this one is compressed, it will try to create a force F1 in this direction, Yes, sir. and this one elongate in this direction. So create opposition force F2 in this direction. Yes or no? Yes, sir. So net force কি হয়ে গেল? F1 plus F2. Yes, sir. তো কি হয়ে গেল? সিরিজ না প্যারালাল? বুঝছিস? Parallel. Yes, sir. Yeah. Now try one question. This is the one question. Huh? Find the net spring constant. And the second question is, try this question also. It's a uniform 120 degree, 120 degree, 120 degree. Find the equivalent spring constant for both the question. Question number 1 and question number 2. What are the answer? See, these two are series, so 2k. Sir, প্রথমটা কি 18k? কে জানে ওরকম কিছু হবে. These two are in series 2k. This is series 3k. These two are in series 2k. So total equivalent 2k plus 3k plus 3k plus 3k plus 2k plus 5k. কত হয় রে? 18k. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. अब देखो इस तरह का क्वेश्चन करने का एक तरीका है. Anyone tell me what is the answer?
শ্রাবণী করছিলাম। কর করে আমাকে বল তাড়াতাড়ি, তারপর আমি বলছি। এটা একটু তাড়াতাড়ি বল। একটু তাড়াতাড়ি বল, আমি বলে দেবো। একটা ফর্মুলা আছে জাস্ট। হ্যালো, কম্পোনেন্ট দিয়ে করলে করছিলাম, এমনি হবে? কত অ্যান্সার কত এসছে? তো ওটাই তো করছি। তো কর, কিন্তু না অ্যান্সারটা দেখলে তো আমি তো বলতে পারবো না যে ঠিক করছিস কি ভুল করছিস। আমার কাছে একটা শর্টকাট ফর্মুলা আছে, সেটা বলে দেবো তাড়াতাড়ি। देख फॉर्मूलाटा होच्छे जेई दिके फोर्स जिधर फोर्स लगाओगे, ठीक है, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा। सो लेट इट बी F1, लेट इट बी K1 first, let it be K2, let it be K3, anything they can give you. So this is F1, this is F2, this is F3. अब देखो इसका फॉर्मूला का नियम क्या है। K इक्विवेलेंट फाइंड करने का नियम है, जिस लाइन में फोर्स लग रहा है एक ऑब्वियसली ऑन द सेम लाइन में होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। so, अगर हम इसको सेम लाइन में ले लिया तो K1 एज इट इज इन द सेम लाइन यू कैन राइट cos square 0 डिग्री। कभी कभी क्या होता है, फोर्स अगर हम इधर से दे सो मे बी यू गेट सम एंगल, सो यू कैन राइट दैट एंगल। तो दूसरा वाला है K2 cos square theta 2, K3 cos square theta 3 and so on. Now I just want to show you again. इटाও चले जावे, सॉरी। अब मैं देखो इसको फिर से एक बार कराने का कोशिश करता हूँ। उड़े जावे। अब देखो मेरा फोर्स इधर लगा था, तो इधर वाला के लिए K इक्विवेलेंट कितना हो गया 2K cos square 0 प्लस इधर वाला इसके साथ देखो, इफ दिस इज 120 डिग्री, 120 का हाफ कितना हो गया 60 डिग्री, और इधर वाला हाफ कितना हो गया 60 डिग्री। ये सर नो, सो ये हो गया 3K cos square 60 डिग्री, 4K cos square 60 डिग्री। सो यू हैव 2K प्लस 3K cos 60 कितना होता है 1/2, सो 1/4, 4K 1/4, तो 2K प्लस 3K/4 प्लस K, तो ये 4 4 8, 8K या इसको 3 कर लो 12, 12 3 15 ना 15/4K। ये सुन लो एवरीवन, इज इट ओके? एक और क्वेश्चन कराते हैं, डन? স্যার হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট নিলে হবে না না এখানে? অনেক কম্পোনেন্ট নিয়েই হয়, এটা কম্পোনেন্ট নিয়ে এসে কিন্তু দুবার কম্পোনেন্ট নিতে হবে, একটা ফোর্সের জন্য নিতে হবে এখানে kx, একবার ফোর্সের জন্য নিতে হবে, সেই জন্য কনফিউশন হয়ে যাবে। সরি, cos থিটা একটা ফোর্সের জন্য নিবি, তারপরে আবার এই x এর আবার একটা কম্পোনেন্ট বেরোবে, বুঝতে পারলি? দুটো কম্পোনেন্ট হবে, একটা ফোর্সের একটা পজিশনের, মানে ইলংগেশনের। এই জন্য এটাকে একটু কনফিউশন হয়ে যায়, সেই জন্য ডাইরেক্ট ফর্মুলাটা মনে রাখবি। আর স্যার থিটাটা যেন কোথা থেকে নিলে, মানে দুটোর জন্য বলছি। দেখাচ্ছি, দেখ না একটা কোশ্চেন দেখাচ্ছি। ऐसा क्वेश्चन में डेफिनेटली वो तुम्हें बोल देगा किधर लेना है। सपोज इधर फोर्स लेना है, दिस इज मानो K, दिस इज 2K, दिस इज 3K। तो जिधर फोर्स लेगा उसका ऑपोजिट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा ऑपोजिट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इधर जाना चाहेगा, तो इसका ऑपोजिट मतलब इधर, और ये क्या कर रहा है इधर आ रहा है, तो इसका ऑपोजिट इधर। ये सुन लो,
আরে এটাকে যদি আমি এখান থেকে এখানে আনি, এটা কি হচ্ছে, এটা এদিকে যাচ্ছে না, তাহলে এর উল্টো দিকে, আর এটা কোদিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, তাহলে এর उल्टो दिखे। तो अब देखो इसका लिए क्या लेंगे, k जो इक्विवेलेंट लेंगे, दैट इज पहला वाला हो जाएगा k cos square 0। दूसरा वाला जो है दिस एंगल इज हाउ मच, 45 तो 3k cos square 45। तीसरा वाला देखो इसके साथ इसका कितना एंगल है, 180 डिग्री हाँ 90 समझ में आया? Yes. So now you can find out this type of any question related to spring constant. Apart from that, देखो इसके बाद আজকে তো আমার স্ক্রিনশট নেওয়া হলো না। হ্যাঁ হয়ে গেছে। apart from that देखो उसके बाद जो है you all know जैसे पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, F डॉट dr बाय dt, F डॉट v बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सो यूनिट है वर्क डन, यूनिट है वाट सॉरी, और बाकी इसके साथ रिलेटेड करके क्वेश्चन देगा। अब आई कैन डू वन थिंग कि तुम लोग ये वर्क पावर एनर्जी का तुम लोग जितना क्वेश्चन है यू कैन ट्राई, हाँ आई कैन गिव यू क्लास ऑन ट्यूसडे, दिन में अभी पॉसिबल कम है, सो मैं ट्यूसडे को रात में 8:45 to 9 इसके बीच में दूंगा, 1 घंटा का क्लास दूंगा, ठीक है, फॉर योर न्यूमेरिकल। क्लियर? हेलो, इज इट ओके? Yes, sir. और वेडनेसडे को हमारा स्कूल एक दिन छुट्टी है, तो वेडनेसडे को मैं कोशिश करूंगा सुबह 8:30 से 9 बजे एक 1-1.5 घंटा का एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। वेडनेसडे को ईद के लिए छुट्टी है, तो फिर मैं, और बाकी जो दिन है अभी रात में 1 घंटा करके तुम लोग क्लास दूंगा, ठीक है। স্যার নেক্সট ক্লাস টিউসডে। নেক্সট ক্লাস টিউসডে, যদি তোদের নিউমেরিক্যাল থাকে তো আমি নিউমেরিক্যাল করব, না হলে আমি সেন্টার অফ মাস আর রোটেশনে চলে যাব, দুটোকে একসঙ্গে পড়াবো। দেখ এগুলোর অনেস্টলি স্পিকিং এগুলোতে থিওরি বেশি নেই, কিন্তু নিউমেরিক্যাল তোরা যত করবি আমি খালি কনসেপ্টগুলো দিয়ে দেবো, নিউমেরিক্যাল তোরা যত করবি তত করতে পারবি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, Yes, sir. ইয়েস স্যার। তোরা প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর নিটের কোশ্চেনও দেখতে পারিস, ট্রাই করতে পারিস, যে কোশ্চেনগুলো ডাউট হবে তারপর আমার কাছে নিয়ে আসিস বা এখানে আমাকে দিয়ে দিস, আমি তোদেরকে সেগুলো সলভ করে দেব, ঠিক আছে? স্যার হুম, আরেকবার একটু থিটাটা বলবে? দেখ যে কোনো রকমের অ্যাঙ্গেল নে, सपोज 2k 3k 4k, इसका मेन चीज है तुम इसको पुल किधर कर रहे हो। अगर मैं इधर पुल कर रहा हूं, है ना, सो आई एम, मुझे जो सोचना पड़ेगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेगा। क्लियर? यस सर। तो नाउ इन दिस पॉइंट रेस्पेक्ट देखो, जब इधर करूंगा तो एक इधर जाएगा, या मानो इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। so what I can write, k equivalent ये वाला 3k cos square 0, इसके लिए 90 का हाफ 4k cos square 45, इसके लिए विथ ये मेरा रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक है, ये वाला लाइन मेरा रेफरेंस हो गया। सो क्या हो गया 2k cos square 90 डिग्री। डन? স্যার আমার না অসুবিধা এই জায়গাটা হচ্ছে যে যেই জায়গাটা তুমি স্প্রিংটা রেখেছো না 3k আর 2k ওগুলোর ডিরেকশনে তুমি দেখাচ্ছ যে মানে ফোর্সটা মানে আমি যেদিকে ফোর্স লাগাচ্ছি তার একটা অপোজিটে, তার উল্টো দিকে নিলাম, হ্যাঁ কিন্তু 4k টার জন্য ওই ধারে চলে যাচ্ছে, তো তাই অসুবিধা হচ্ছে। দেখ না এখান থেকে এই টানার জন্য স্প্রিংটা এদিকে আসবে না, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
তো স্প্রিংটা ছোট হলো না বড় হলো? ছোট। তো তাহলে বড় হতে চাইবে মানে উল্টো দিকে ফোর্সটা লাগাবে। ওইভাবে হ্যাঁ, এবার এটাকে এখান থেকে এখানে নিয়ে আসলি, স্প্রিংটা ছোট হলো না বড় হলো? বড় হলো। তাহলে ছোট হতে চাইবে। এইভাবে। আহা, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। আর একটা কোশ্চেন করাই যা, তুইও কি মনে রাখবি। सेम क्वेश्चन है, हम इधर फोर्स नहीं लगा के सपोज आई एम अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, हाँ, so I am now thinking with respect to this is my referral line. Yes sir. Yes, তো একটা ফোর্স এদিকে যাবে একটা এদিকে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো দেখ এটা 90 ডিগ্রি হয়ে গেল, তাই না? তাহলে আমার কে ইকুইভ্যালেন্ট কত হয়ে যাবে? 2k প্লাস এটার জন্য হয়ে যাচ্ছে 4k cos square 45 ডিগ্রি প্লাস 3k cos square 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? এবার তো বুঝছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ডিলিট করব? হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে।